Okay. Chapter 9, differentiation. Okay, differentiation ialah topik yang panjang dan akan digunakan untuk next semester, which is kamu akan belajar integration chapter 1 next semester. Nak belajar integration mesti kena tahu differentiation, dan juga chapter differentiation ni akan digunakan untuk chapter 10 juga, sebab chapter 10 kita akan belajar application of differentiation juga. Okay. So semua all the small thing dekat dalam differentiation ni sangat-sangat penting. Contoh, nak differentiate guna apa? Power rule ke, product rule ke, quotient rule ke, implicit ke, macam mana nak differentiate ln, macam mana nak differentiate trigo, macam mana nak differentiate exponent. Semua ni kamu kena remember by heart. Okay, macam saya cakap lah, remember by heart. Kamu tak boleh tengok, contoh saya cakap differentiate exponent 2x, silap nota. Okay, jangan baca, tak boleh baca tu. Dia kena datang sendiri kat kamu. Okay, so macam mana nak buat, kena buat banyak latihan lah. Tapi bila buat latihan tu jangan tengok nota. Okay, kamu kena ingat. Okay, itu yang memudahkan kamu untuk buat differentiation. Sebab memang banyak sangat formula yang kamu kena ingat dekat sini. And dia tak akan bagi, formula ni tak diberi dalam exam kamu. So the key point here is to remember, okay, to memorize. Dia ada keluar sendiri daripada kamu. Okay, sebelum kita pergi soalan differentiation ni, kalau kamu tengok ada banyak lah dekat sini subtopik kita. Okay, kita ada first principle. Hari ni kita akan buat yang first principle ni sahaja. Soalan je saya rasa. Basic rules. Okay, nama pun basic rules. Paling basic lah sebenarnya. And then kita akan belajar macam mana, ini basic rules jugalah. Okay, differentiate exponent, differentiate ln, differentiate trigo. Dan kita akan tengok implicit differentiation. And then kita akan tengok parametric differentiation. So ada banyak kita nak habiskan untuk differentiation. Okay, sebelum tu, ini saya pernah tunjuk dekat kelas saya yang sebelum-sebelum ni. Maybe kamu pernah tengok lah benda ni dekat dalam, dekat online. Okay. So by the end of this chapter, supposedly kamu boleh faham apa yang dia tengah buat dekat dalam atas whiteboard ini. Okay, ini soalan dia lah. Kalau tak nampak lah, ini soalan dia. X square plus xy equals to ln y. Okay, nampak macam panjang, tapi inilah jalan kerja yang kamu akan buat di akhir semester, di akhir chapter differentiation kamu. Siapa boleh bagi tahu saya dia buat apa ni? Antara 1, 2, 3, 4, 5, apa yang dia buat dekat sini? Siapa boleh bagi tahu saya? Ada orang tahu tak? Tak tahu kan? Sekarang tahu tak tahu tak apa. Okay, kalau tahu baguslah. Okay, kalau tak tahu sekarang tak apa. Tapi ingat, by the end of this chapter, saya akan bagi balik soalan ni dekat kamu. Saya nak kamu buat. Boleh buat. Okay. Alright. So, let's see. Kalau ada lagi yang tak tahu, differentiation dengan derivative ialah benda yang samalah. Okay, sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu. First principle of derivative. Okay, so ini ada formula. So kita nak differentiate, kita boleh guna formula. Kalau kamu perasan, formula kita menggunakan limit. Okay, so apa yang kita belajar before this ada kaitan sikit lah. Okay, saya rasa kamu dah tahu dah macam mana nak differentiate. Contoh saya bagi function fx equals to 2x. Kalau differentiate dapat apa? Differentiate x square dapat apa? 2x. 2x, okay. Senang je sebenarnya, okay. Tapi whenever the question said by using first principles, so kita kena guna formula yang diberikan. Okay, so apa yang kita perlukan dalam formula ni ialah kita perlukan fx. Fx ialah soalan lah. Okay, so ini soalan. Okay, fx plus h ialah kita gantikan x plus h dalam x kita. Confused kan? Sekarang kita tengok soalan. So now let's see. Kita ada fx equals to x square. So apa yang kita perlukan satu lagi ialah fx plus h. Okay. Kalau ini fx, ini ialah x square. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah gantikan x plus h dekat x kita. So fx plus h kita ialah x plus h square. Boleh faham? Macam mana saya dapat x plus h square? Okay ke? Boleh. Okay. So gantikan ini di dalam x kita.
Okay, kalau contohlah kat sini ada x square plus x minus 1. Dia akan jadi x plus h square plus x plus h minus 1. Okay, gantikan x plus h. Okay, so kita dah ada, kita masuk dalam formula kita. So, kita nak cari derivative lah ni. Okay, ini kita panggil first derivative. Okay, differentiation kita boleh tulis contoh dy over dx ataupun kita boleh tulis dalam bentuk f prime x, benda yang sama. So, formula ini, limit h approaches to 0. Okay, saya tak nak letak h kat bawah, saya nak letak h dekat depan. 1 over h. Okay, sebab h ini ialah constant. Okay, soalan limit. Okay, tapi sekejap kita tulis dulu function kita. Fx plus h kita ialah x plus h square. Fx kita soalan kita which is x square. So, sekejap Kejap. Sekejap Okay, kita masukkan dalam formula betul-betul dulu. Over h. Sekejap saya nak tunjuk. Okay. Alright, so limit h approaches to 0. Okay, which means x approaches to a lah, konsep limit yang kita belajar x approaches to a. Apa-apa pun substitute dulu. Okay, so substitute 0 dekat h bukan x. Substitute h equals to 0. Kita akan dapat x plus 0 square minus x square over 0. Okay, x square minus x square kamu akan dapat 0 over 0. So, apa yang kita kena buat kalau kita dapat 0 over 0 tu? Kita kena buat apa? Factorize. Factorize. Okay, yes, kita kena factorize kan. Okay, tapi sebelum kita factorize, kita simplifykan dulu. Okay, konsep dia sama juga. Kita simplifykan. Kita expand dulu yang atas ni. Okay, sebelum factorize, kita expand dulu. So, ini x square plus 2hx plus h square minus x square over h. Okay, so x square cancel x square. So di sini kita ada 2hx dan juga h square. So ini yang kita kena apply konsep factorize kan. So nak kita factorize dan juga aim kita nak cancel out. Konsep dia samalah, nak cancel out. So nak cancel out dengan apa? Satu je kita punya denominator ni which is h. So kita nak factorizekan h lah. Okay, so kita keluarkan h. So kita ada 2x plus h over h. Okay, so now we can cancel out atas dan bawah h kita. So kita ada limit h approaches to 0, 2x plus h. Okay, dan masukkan nilai. Okay, masukkan h di h. Sebab ini ialah h approaches to 0. Masukkan dekat h, jangan masuk dekat x. So kita ada 2x plus 0, 2x lah. Okay, 2x plus 0 sama dengan 2x. So betul lah apa yang kita dapat tadi, x square differentiation dia ialah 2x. Tapi bila soalan minta by using first principle, kena guna first principle. Dia kena tunjuk formula dia, limitnya. Okay, saya tunjuk satu lagi. Soalan. Okay, fx equals to square root x plus 1. Macam biasa, kita punya formula ada fx plus h. Okay, gantikan x plus h kita dekat x kamu. Okay, so square root x plus h plus 1. Okay, x plus h kita gantikan dekat c. Alright, so itu function kita. So kita masuk dalam formula. Limit, f prime x is equals to limit h approaches to 0, fx plus h. Okay, so ini square root x plus h plus 1
minus fx kita which is square root x plus 1 over h. Okay, ini formula. So kamu rasa kena buat apa ni dekat sini? Kita balik semula kepada topik limit. Kalau kita substitutekan h kita sekarang, kita ada square root x plus 0 plus 1 minus square root x plus 1 over 0. Jadi kamu dapat 0 over 0 juga. Tapi soalan tadi kita factorize. So soalan ini kita kena buat apa? Multiply by conjugate. Yes, exactly. Betul. So dekat sini ini ialah case kita yang kedua. So kita kena multiply by conjugate. So ada kaitan sebenarnya chapter 8 dan juga chapter 9. Okay, ini case yang kedua. Okay, sebab kita dapat 0 over 0 dekat sini. So kita multiply by conjugate. So limit h approaches to 0. So banyak benda yang kita nak kena tulis dekat sini. Square root x plus h plus 1 minus square root x plus 1 over h. Okay. So conjugate-nya ialah conjugate dia ialah tengok yang atas ni. Allah. Dan tukarkan sign sahaja, square root x plus h plus 1 plus square root x plus 1 over square root x plus h plus 1 plus square root x plus 1. Okay. Atas sahaja yang kita expand, kita guna konsep A plus B, A minus B. Okay, so ini ialah A plus B, A minus B. Kita akan dapat A square minus B square. Bawah jangan kamu expand masuk pula H ni satu-satu. Okay, bawah kita kekalkan. Ingat aim kita nak cancel out. Okay, nak cancel out dengan H yang dekat bawah tu lah. Sebab selagi H ni kita tak cancel, dia akan jadi zero. Tidak akan menyebabkan denominator kita jadi zero. So the aim is to cancel out H here. So kita expand yang atas. Kita ada X plus H plus 1. Square root X plus H plus 1 square lah. Okay, so square root dengan square tu hilang lah. Minus X plus 1. Bawah jangan usik apa-apa, salin sahaja. H square root X plus H plus 1 plus X plus 1. Okay, so now we can simplify yang atas. So X dengan X boleh cancel, 1 dengan 1 boleh cancel. X tolak X kosong, 1 tolak 1 kosong. So yang tinggal ialah H sahaja. So atas tinggal H. So nampak dah kita boleh cancel dengan yang bawah. Okay, janganlah kamu lepas kamu multiply by conjugate, kamu masukkan balik 0 ni. Okay, dia masih lagi 0 over 0. Okay, ingat aim kita nak cancel out. So now kita dah cancel out. Barulah kita nampak jawapan kita. Okay. Which is kita ada limit H approaches to 0, 1. 1 over square root X plus H plus 1 plus square root X plus 1. Okay, now we substitute. We have 1 over, substitute dekat H X plus 0 plus 1 plus X plus 1. So kita ada 1 over 2 square root X plus 1. Begitulah jawapannya. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Alright. So, saya nak kamu try soalan C. Okay. Find the first derivative by using first principle. Okay. So, next week saya nak tengok ini juga. Konsep dia, kalau nampak fraction dekat situ, samakan denominator dahulu. Okay. Samakan denominator. Hint dia. Samakan denominator. Samakan denominator. Okay, mungkin yang atas saja, mungkin yang bawah sahaja. Okay. So obviously yang atas sajalah. Okay. Okay, cuba try dulu.
untuk first principle of derivative. Okay, kalau soalan suruh cari first derivative by using first principle, kita memang kena guna first principle lah. So this is the formula. So kita gantikan sahaja fx plus h. Okay, gantikan saja x plus h dekat dalam x kita. Fx adalah soalan kita and then gunakan h. So ini kita akan guna konsep limit lah. Okay, so hari ni masih lagi first principle tapi sekarang kita nak cari derivative of a function at any point x equals to a. Okay, so benda yang sama, bezanya sekarang x kita ialah a. Okay, maksudnya ada nilai lah. Okay, instead of kita akan dapat function macam ni, kita akan dapat value. Okay, contoh a kamu ialah 2. So kita dapat 4 macam tu. Okay, so tapi kita tak substitutekan dekat tempat akhir, kita substitutekan terus. Okay, so ada dua formula yang kamu boleh guna. Yang pertama ialah formula yang kita guna sebelum ni, which is kita gantikan x plus h dekat sini. So dia akan jadi a plus h lah. Okay, so instead of fx dia jadi fa dekat sini. So ini formula yang kita guna sebelum ini. And then ada satu lagi formula which is kita ada fx minus fa over x minus a. So kalau perasan kelainan formula ini ialah dekat h approaches to 0. Okay, ini ialah x approaches to a. So denominator dia x minus a ialah h dengan h. Okay, konsep sama juga. Kalau kita terus substitutekan, kita akan dapat 0 over 0. So we have to factorize or do something to cancel out factor atas dan juga bawah lah. Okay, so saya akan gunakan formula yang sama, formula ini. Alright, so sekarang kita tengok first example 2. So kat sini kita ada fx equals to x square plus 3. So macam biasa list down kan dulu apa yang kita perlu. So kita nak fa, fa ialah f1. Okay, so kita masukkan f1. So kita ada 1 square plus 3 which is we have 4. And then kita ada fa plus h ataupun 1 plus h. Okay, so gantikan 1 plus h ke dalam x. Okay, so dia akan jadi 1 plus h square plus 3. Okay, so itu sajalah. And then kita masukkan dalam formula kita. So formula kita nak cari f prime a which is a kita ialah 1. So kita ada f prime 1 equals to limit h approaches to 0. Okay, h approaches to 0. Bukan x, bukan a a equals to 1 tu ialah x kita sahaja. Okay, so masuk dalam formula. So kita ada fa plus h. A plus h ialah 1 plus h square plus 3. Minus fa kita which is 4 over by h. Okay, so kita buatlah benda yang sama yang kita akan buat. So expand yang atas. So we will have limit h approaches to 0. 1 plus 2h plus h square minus 1 over h. Okay, 1 dengan 1 akan cancel out. And then kita ada 2h plus h square which is we can factorize our h. So ingat dia mesti akan factorize and then kita akan cancel out. Sebab case ini ialah case 0 over 0. Okay, kalau kamu masukkan 0 dekat sini, kita akan dapat 0 over 0. So balik semula ke chapter 8 kita lah. So factorizekan h, kita akan dapat 2 plus h over h. Then we can cancel h kita. So we have limit h approaches to 0. 2 plus h and our final answer is 2 plus 0 equals to 2. Okay, so instead of dapat function, kita dapat value. Okay. Soalan B, konsep yang sama juga tapi ini saya tak nak buat, kamu buat sendiri. Negative 1 over 54. So ini saya nak tengok di tutorial yang kedua kita. Di second tutorial kita. Question, example 2, B. First tutorial saya dah bagi dah soalan yesterday. Second tutorial saya nak tengok first principle untuk fx equals to 1 over square root x plus 1. Alright, so masih lagi dekat first subtopic kita which is pasal principle, first principle lagi, tapi dekat sini
we want to determine the differentiability of a function at x equals to a. Apa maksud differentiability? Adakah dia boleh differentiate ataupun tidak? Okay, kita ada continuity, kita ada differentiability. Adakah benda-benda ni berkaitan? Yes, okay. A function f is differentiable at x equals to a if the derivative limit fx minus fa over x minus a ataupun limit derivative f prime a exists at x equals to a. Okay, baca perkataan ini, ayat ini baca f prime a exists at x equals to a. Kalau ini sahaja mungkin kita tak tahu. Okay, tapi kita tahu f prime a ialah limit fx minus fa ataupun limit x approaches to a exists at x equals to a. So apa yang kita dah belajar, kalau limit exists maksudnya limit x approaches to a, fx mesti kena sama dengan sinilah, ini yang dalam kotak ni. Allah. Okay, limit fx minus fa over x minus a, x approaches to a from the left is equals to limit x approaches to a from the right. Okay, limit from the left mesti kena sama dengan limit from the right. So kita dah belajar dekat chapter 8, so that is what we are going to do. Okay, so baca ayat dekat bawah tu, ini penting juga. If the function is differentiable at a point, then a function is also continuous at the point. Okay, so nanti kita akan tengok soalan dekat tutorial kamu, apa kaitan antara differentiability dengan continuity. Okay. If the function is differentiable, then it is also continuous. But the function may be continuous, but it is not, maybe not differentiable. Okay. Kalau differentiable, confirm continuous. Tapi kalau dia continuous, mungkin dia tidak differentiable. Okay, so that is the relationship between differentiability and continuity. Ini kamu kena tahu dan soalan ni pernah keluar semasa exam. Okay, so let's see example 3. So instead of we use formula ini, instead of kita guna formula yang kita guna dekat sini, kita akan guna formula yang inilah. Okay, so given fx equals to a piecewise function dekat situ, 2x and x square. So the question asks us, is f differentiable at x equals to a? So if you see differentiable, so you know that you have to prove existence of limit kita. Okay, existence of limit, then kena memorize the formula lah. So we have limit limit x approaches to a, fx minus fa over x minus a. So this is what you have to remember lah bila soalan cakap pasal differentiable. So bila kita nak cerita pasal existence of limit, we have to know limit from the left and limit from the right. Dekat dalam piecewise function kamu ni, manakah x approaches 0 from the right? Atas ke bawah? 0 from the right, function 2x atau function x square? X square. X square kenapa? Sebab X lebih besar dari kosong. So dia Oh. dari sebelah kanan. Alright. Okay, so this one is x approaches to 0 from the left. So you should know this because kita baru je habis chapter 8 kita. Alright, so macam mana kamu cari existence of limit kamu sebelum ni? Sama je konsep dia. Bezanya kamu akan guna formula yang ada dekat sini lah. Okay, kita bukan gantikan fx saja. Selalu kita akan cari limit x approaches to 0 to x. Itu existence of limit. Tapi kita nak tentukan differentiability, so we have to use this formula. Okay, differentiability, so that means kita nak cari f prime 0 equals to limit x approaches to 0. So the function that we have here, fx, okay, kita nak cari 0 from the right. Okay, so 0 from the right is x square. So fx gantikan dengan x square. Fa, masukkan 0 dekat dalam x square, so you will get 0 over x minus a. X minus a ialah x minus 0, x lah. Okay, so kita ada x square over x kiranya. So limit x approaches to 0 from the right is x, and the answer is 0 here. Okay, so kita nak cari from the left pula, sama juga kita tengah buat differentiability. So x approaches to 0 from the left. So 0 fx, 0 from the left, function 2x
minus 2 times 0 over x minus 0. So x minus 0, x lah. Which is we end up with limit x approaches to 0 from the left to. So the answer here is 2. So as you can see, limit from the left is not equals to limit from the right. So we can conclude that since f prime 0 does not exist, therefore f is not differentiable at x equals to 0. Okay, so baca soalan betul-betul. Kalau dia tanya pasal differentiable, kita kena sebut differentiable dekat dalam kita punya conclusion. Kalau dia tanya pasal continuity, kena sebut pasal continuity. Kalau dia tanya pasal existence of limit, kena sebut limit to exist ataupun tidak. Okay, kalau exist, bagi tahulah nilai dia apa. Okay, selesai dah kita punya existence of limit, selesai dah cerita kaitan antara differentiation dan juga limit. Saya bukan nak cakap existence of limit. Selesai dah kita punya first principle. Okay, dan selesai cerita differentiation dan juga ada kaitan dengan chapter 8 which is limit kita. So now kita pergi kepada 9.2, rules of differentiation. Okay, so rules of differentiation ini semua kamu dah pernah belajar masa SPM. Sebenarnya first principle pun pernah belajar tapi mungkinlah terlupa. Ini mungkin kamu ada benda yang kamu ingat sikit lah. Okay, so basic rules. Kita ada 4. Kita ada power rule, chain rule, product rule, quotient rule. Okay, keempat-empatnya akan digunakan sehingga tahun hadapan. Okay, sehingga SEM depan ataupun selagi kamu belajar mathematics, ini ialah benda paling basic. So, remember by heart. Okay, tak perlu, saya tak nak kamu tengok formula. You have to remember the formula. Okay, bila saya tanya apa tu product rule, you have to mention VU prime plus UV prime. Okay, kena terus tahu bila tengok soalan kena guna product rule. Tengok soalan kena tahu, kena terus guna quotient rule. So that is how it works. Kalau tak, dia akan jadi sangat susah untuk kamu. Okay. Okay, so basic rules bukan itu saja. Ini pun dikira sebagai basic rules. Okay, differentiate exponent, differentiate ln, differentiate trigo pun dikira sebagai basic rules juga. Okay, sebab kalau kita tak tahu nak differentiate, kita tak akan dapat buat soalan kita. Okay, so ini yang paling basic lah. 3 ini yang paling basic. So kita ada differentiate, okay, differentiate constant is equals to 0. Macam biasalah, differentiate 2 dapat 0. Differentiate x to the power of n. Power pindah depan, power tolak 1. Power pindah depan. Power tolak 1. Nombor 3, konsep yang sama, bezanya kamu ada constant sahaja. Okay, kita tak hafal benda general ini, kita terus tahu kita punya examples kita. Okay, so example 4, fx equals to exponent square. Apa jawapan dia? Fx equals to exponent square, jawapannya apa? To exponent. Salah. Anyone? 2A. Salah. Nombor 1, 0. Okay. Saya ada fx equals to 2. F prime x is equals to 0. Saya ada fx equals to x square. F prime x equals to 2x. Okay, f cube lah. Cube. So kita ada 3x square. Okay, differentiate constant dapat 0, differentiate variable, power pindah depan, power tolak 1. But as you can see from here, fx equals to exponent square. Tak ada x pun dekat situ. Okay, exponent square kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan. So that means exponent square ialah constant. So when we differentiate exponent square, we'll just simply get f prime x equals to 0.
Okay. Same goes to square root 3. Kalau square root 3x, differentiate akan dapat square root 3 lah. But the constant here, the function given to us is just square root 3. So differentiate, we will get 0 as well. Okay. Same goes to ln 2 contohnya, konsep dia. Okay. So tengok soalan tu betul-betul. The constant ataupun a function dekat situ. Okay. Soalan C, differentiate x to the power of 4. Kita ada f prime x equals to 4x cube. Power pindah depan. Power kita tolak 1. 4 tolak 1 dapat 3. So define this one differentiate. So power pindah depan. Power tolak 1. So 1 over 5 minus 1. Kita ada negative 4 over 5. Okay, tinggal macam ni tak ada masalah ataupun biasanya kita akan letak dekat bawah lah. Okay, ini power negatif so dia berada di bawah. So x power 4 over 5. Okay, kalau soalan macam ini, okay, dalam square root, jadikan power dia 1/2. Okay, ataupun kalau fraction, contoh soalan kamu ialah 2 over x power 3. Okay. Perlahan-lahan, okay, tak perlu nak laju-laju, tak perlu nak teka-teka, perlahan-lahan, okay. Apa yang kita akan buat ialah kita akan simplifykan dulu, naikkan power kita. Okay, power square root ialah 1 over 2, tapi dia dekat bawah. So kalau kita naikkan dekat atas, dia akan jadi negative 1 over 2. And please write this one. Okay, kita tak nak buat careless mistakes bila kita baru simplify tapi kamu ingat kamu dah differentiatekan. Okay, ini selalu berlaku. So please write your function. Selagi belum differentiate, tulis function kamu tu. Okay, so kalau ada fraction, ada function dekat bawah, naikkan atas. Okay, biar dia dalam bentuk macam ni. So kita nampak senang bila kita differentiate. Power pindah depan, negative 1 over 2 multiply by 12. Kita ada 6, negative 6, x, negative 1 over 2 minus 1, kita ada negative 3 over 2. Okay, so that will be the answer lah. Ataupun boleh tulis negative 6 over x power 3 over 2. Okay, so this is the most basic things in differentiation and in fact in mathematics. Okay, ini kamu akan gunakan di chapter 10, di chapter 1 next semester, chapter 2 next semester, chapter 3 tak ada, chapter sampai ke sudah lah kamu akan gunakan. Okay, so please sekarang kena fahamkan, bukan tunggu exam. Alright, so next example 5. Okay, ini ialah sum rule. Sum rule ni paling basic lah. Okay, nak differentiate satu-satu ataupun nak pecahkan pun boleh juga. Okay, d over dx maksudnya differentiate lah. Okay, so konsep dia macam ni, kita boleh differentiate kita boleh pecahkan satu-satu. D over dx 2x square minus 5 is a constant, so boleh duduk dekat luar. Square root x ialah x power 1 over 2. So differentiate 2x square, we have 4x, 5 constant, so we have differentiate x power 1 over 2, kita ada 1/2. Saya jadi 5/2 lah. X 1 over 2 minus 1, we have negative 1 over 2. Okay, and that will be our answer lah. 4x minus x power negative 1 over 2 dekat atas. Okay, kalau kita nak positifkan, kita letak dekat bawah. Tapi power 1 over 2 is the same thing as square root x. Okay, simplifykan lah jawapan kamu. That will be the answer. Okay, tapi tak perlu pun buat macam ni. Tak perlu pun pecahkan. Just nak bagi tahu kamu yang kita boleh terus differentiatekan. Okay, so contoh yang ini. Banyak sangat square root. Kita tak biasa nampak square root tu power berapa. So perlahan-lahan tukarkan dulu powernya. Okay, macam saya cakap ini kita naikkan atas. Okay, square root kita dekat bawah, so kena naikkan atas. Plus square root tu. Yang ni janganlah tukar jadi 2 power 1 over 2 sebab square root tu is a constant. Okay, square root tu is a constant. Ini tak ada x pun dekat sini, so constant. So kita tahu constant differentiate-nya dapat 0. So kenapa nak susah-susah tukar? Okay, so differentiate 3x power 1 over 2, kita ada 3 over 2 x minus 1 over 2.
Negative 1 over 2 multiply by 2, kita ada minus 1. Negative 1 over 2 minus 1, kita ada minus 3 over 2 plus 0. Okay, simplify kan? Okay, kalau kita ada fraction dekat sini, contoh kita ada x power negative 3 over 2. Okay, yang di atas ialah power. Yang di bawah ialah roots. Okay, ingat power root. Okay, tahu power root yang air tu? Itu caranya adalah. Yang ke atas ialah power. Yang di bawah ialah root kita. Negatif tu dikira sebagai di ke atas lah. So kalau nak simplify ini, kita ada 3 over 2. Power negatif, power square 1 over 2 secara dekat bawah lah. Simple je. X. Okay, minus. So dekat sini, power kita negatif. So bawa turun bawah. So macam mana kalau nak simplifykan dia? Cube. Negatif cube. Okay, negatif cube ialah power. So duduk dekat bawah. So kita boleh letak x3. 2 ialah root dia. So jadi square root. Allah, apa tu tadi? X cube. Okay. Nak simplify, kalau tak simplify pun tak ada masalah. Kamu letak 1 over x 3 per 2 pun tak ada masalah. Okay. Okay, itu paling basic. Setakat ni okay? Okay ke? Tak tahulah saya dengar ke tak kamu ni. Okay, Miss. Okay, Miss. Ni aja Red. Hai. Cuba cakap yang kamu react kat bawah ni komen. Okay. So seterusnya. Paling penting juga, semua penting kan. Tapi memang betul saya cakap ini ialah penting sebab ini ialah basics. Okay. Sebab kita akan sentiasa gunakan dia di masa-masa yang akan datang. Okay. So product rule. First sekali macam mana nak tahu nak differentiate guna product rule. Nama pun product. Product tu apa? Product tu apa? Produk dalam matematik lah, bukan produk yang macam produk tu. Produk dalam matematik ni kita sebut sebenarnya apa? Darab. Okay, darab. Okay, produk ni darab. So macam mana bila kita nak guna product rule? Bila kita nampak ada dua expression didarabkan. Contoh, nak differentiate y equals to x multiply by tiba-tiba tak ada idea. Contohlah x square multiply by x minus 1 contohlah. Contoh saya bagi contoh Okay, sebenarnya memang boleh masuk dalam. Okay, tapi boleh ke guna product rule? Boleh, sebab apa? Di x square darab dengan x minus 1. Okay, so boleh guna product rule. Okay, contoh dekat sini lah. 3x square minus 1 multiply by 7 plus 2x cube. So we know that we can differentiate by using product rule instead of kita expand satu-satu. Okay, ada soalan yang boleh expand, ada soalan yang tak boleh pun expand. Okay, buang masa je kamu expand. Okay, so here we have 1 multiply by another 1. So we have to use product rule dekat sini. Okay, so how to use product rule? So given to us y equals to uv, dua expression yang didarabkan u multiply by v. So to find the derivative dy over dx is just simply using this formula. Tapi saya tak nak tengok formula tu banyak sangat x-nya. Yang kamu kena hafal just v u prime plus u v prime. Okay, saya tak nak terbalik, saya nak v dahulu di hadapan. Okay. Semua orang akan guna formula yang sama. V u prime plus u v prime. Okay, hafal sekarang. Dalam masa 5 saat. Okay, dah hafal? Dah hafal ke belum? Sudah, Miss. VU Okay. prime, UV prime. Okay. Alright.
di setiap soalan product rule kamu tolong tulis. Okay, tolong tulis. Product rule mungkin tak nampak sangat kepentingan dia. Nanti bila dekat quotient rule nanti kamu akan nampak. Okay, so di setiap soalan tolong tulis VU prime plus UV prime. So here, bukan setakat tulis formula, tolong list down kan apa U kamu differentiate, apa V kamu differentiate kan. Okay, so sebab apa? Sebab apa saya suruh buat semua ni? Memang nampak macam banyak, memang nampak macam tak perlu. Okay, tapi ada markah dan juga untuk elakkan careless mistakes kita. Okay, so now we just put U equals to 3x square minus 1. Okay, satu ialah U, satu ialah V kita. Tak kisah, terbalik pun tak ada masalah. Okay, so V is 7 plus 2x cubed. U prime 6x, V prime equals to 6x square. So apa yang kita belajar tadi basic, mesti kena kuat lah dekat sini. So to find Px punya first derivative, jangan tulis dy over dx. Okay, kita tulislah P prime x. Tengok soalan betul-betul. Okay, ini maksud saya, please write the formula Vu prime plus Uv prime. So our V is 7 plus 2x cubed. U prime is 6x plus U is 3x square minus 1. V is 6x square. V prime is 6x square. Okay, so the rest what we have to do here is just simplify. Okay, expand lah 7 multiply by 6. X kita ada 42x. 2x cube multiply by 6x kita ada 12. X cube multiply by x power kita tambah, so ada x power 4. The rest is 18x4 minus 6x square. Okay, so simplify kan. 12, 18. So 30x4 minus 6x square plus 42x. Okay, so nak biar je boleh dan tolong jangan bahagi dengan 2 ke, bahagi dengan 4 ke untuk kamu simplify. Okay, ini bukan sama dengan kosong. Okay, ini ialah Px kita function. Ingat saya pernah terangkan apa beza equation, apa beza function. Okay, kalau equation dia equals to 0, tak ada masalah kamu nak simplify bahagi dengan apa nombor sekalipun. Okay, sebab sebelah kanan tu 0 bahagi dengan that particular number akan jadi 0. So tak affect the question. Okay, ini ialah function kita, first derivative kita. Okay, so to simplify is just factorize kan lah. Okay, kita ada 36, 42. So we can factorize 6 and x. So kita ada 5x cube minus x plus 7. Okay, perlu factorize ke tak perlu pun sebenarnya. Okay, dekat sini pun dah cukup. But if the question asks you to show, you have to factorize. Soalan assignment nombor 4. Okay, soalan specifically minta show. Setakat yang saya check draft kamu, ramai yang tak show kan apa yang dia nak. Okay, kamu just proceed terus ke solving. Okay, tengok balik soalan tersebut. Okay, next question, question B. Sama jugalah konsep dia. Okay, cuma ini ialah fraction. Cuma bila fraction ni kamu kena extra hati-hati. Okay, melibatkan power negatif ini yang akan banyak sikit kesalahan kita. So ini U, ini V kita. So please list down kan all the thing. Okay, jangan terus masuk dalam F prime X. Kamu pun agak-agak V kamu 1 minus X square plus 3. U prime kamu pun X power negatif. Tolong jangan buat macam tu. Okay. Kalau saya pun boleh buat careless mistakes, kamu pun mungkin boleh akan buat careless mistakes. So to reduce the careless mistake, kita list down kan dan differentiatekan satu-satu. Okay, contoh macam ni. 2 over x. Okay, apa yang saya cakap tadi, kalau nampak fraction ada x dekat bawah dia, naikkan atas dulu. Okay, naikkan atas dulu. Masih lagi u. Ini konsep saya cakap yang tulis supaya kita tak careless. 2x negative 1. Belum differentiate lagi. Okay, belum differentiate. Baru simplify. So now we want to differentiate. We have u prime equals to negative 2x negative 2. Okay, differentiate 1, 0 lah. So same goes to v.
Nak terus tulis pun boleh kat sini, x negative 2 minus 3. V prime equals to negative 2x negative 3. Okay. So masuk dalam formula kita ada f prime equals to vu prime plus uv prime. So v is x negative 2 minus 3. U prime is negative 2x negative 2 plus U, saya tak nak guna yang ini sebab saya nak simplifykan terus, nampak terus power dia. Kita guna yang kita dah simplify. 2x negative 1 plus 1. V prime is negative 2x negative 3. Okay, now just simplify everything. So here will be negative 2x. Power dia kita tambahkan. Okay, x power negative 2 multiply by x power negative 2. So power dia kita tambah negative 2 plus negative 2. Maksudnya minus 2 minus 2, so minus 4 di sini. Negative 3 multiply by negative 6, we have plus 6, x negative 2. 2 times negative 2, negative 4. So apa jadi dekat power dia? Negative 1, negative 3. So x negative 1, x negative 3. Power kita tambah. Negative 1 minus 3, so kita ada negative 4. And last one minus 2, x negative 3. Okay, sekarang kumpulkanlah mana yang sama. So minus 2, minus 4, we have minus 6. Minus 2x negative 3 plus 6x negative 2. Okay, jangan tinggal macam ni. Turunkan balik power kamu. Minus 6 over x4 minus 2 over x cube plus 6 over x square. So that will be our final answer. Okay, so itu cerita product rule. Okay, yang terakhir untuk hari ini. So kalau ada product rule, mesti ada quotient rule. Okay, product rule ialah darab, so quotient dekat sini menunjukkan dia ialah, macam mana nak tahu kena guna quotient rule? Ini ialah divide, okay, ataupun bahagilah. Division. Okay. Macam mana nak tahu kena guna quotient rule? Nampak ada function over dengan function, so kita kena guna product rule. And in fact kalau kamu guna y equals to 3 over 2, contohnya lah, macam pelik pula tu. Y equals to 3 over x contoh. Boleh je guna basic rule sebenarnya, tapi kalau kamu guna quotient rule sekalipun, kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, tapi kita tak naklah buang masa guna quotient rule. Okay. So let's see. Function kita ialah division, u over v. Okay, so macam mana nak differentiatekan kita punya u over v? Kalau tadi product rule kita v u prime plus u v prime. Okay, susunan yang sama juga v u prime dengan u v prime. Susunan yang sama. V u prime, u v prime. Tapi kat tengah ini ialah minus. Okay, and also kita ada over dengan v square. So that's the formula. Hafal sekarang juga. Okay. Kalau product rule tak kisah sebenarnya terbalik. UV prime plus UV prime tak kisah terbalik sebab plus. Okay. Tapi kalau untuk quotient rule tak boleh terbalik. Okay. Tak boleh UV prime minus VU prime. Tak boleh. Okay. Kena dalam kedudukan macam ni. So hafal sama je product rule dengan quotient rule. Hafal VU prime dulu, UV prime dekat belakang. Product rule tambah, quotient rule tolak. Okay. And quotient rule ada over V square lah. Hafal sekarang juga. And also same thing, kalau di setiap soalan tolong tulis formula ni supaya kita tak tersalah masuk. And konsep quotient rule dia dalam bentuk fraction. Bila nampak fraction macam biasa, konsep dia bentuk simplify. Okay, if you can simplify, you simplify. Okay, maksudnya yang kalau dekat atas atau bawah tu boleh factorize, kita factorize-kan lah. Lagi satu konsep sama juga, biasanya V square dekat bawah ni kita tak expand. Okay, contoh V square kamu ialah X minus 1 square. Kita tak expand X minus 1 square. Kita biar je sebagai X minus 1 square.
The only thing yang kamu kena expand biasanya yang di atas. Okay, sebab konsep dia kita nak simplify, kita nak cancel out. Kalau kamu dah buat macam ni, kan lagi susah untuk di cancel kan. Okay, so V square biarkan sahaja, jangan usik. Let's see question A. So here we have U equals to, U dekat atas, V dekat bawah Jangan letak ni V ni U pula. This is U, this is V. So U is equals to X square minus 1. V is equals to X4 plus 1. U prime equals to 2X. V prime equals to 4X cubed. Okay. So now let's put in the formula F prime X equals to VU prime. So X4 plus 1 2X minus UV prime over V square. X4 plus 1 square. Okay. Ini contoh yang saya cakap, yang di bawah ini tak perlu expand. Okay. No need to expand. Oi. Kenapa baru masuk ni? Dah habis kelas dah. Okay, no need to expand the denominator kamu. Okay, yang kita perlu expand dan juga simplify ialah yang dekat atas. Okay, so here is just basic mathematics kamu. So expand satu-satu. So kita ada 2x5 plus 2x. Always be careful with minus. Okay, kalau perlu buat bracket untuk setiap benda, tolong buat bracket. Okay, so here if we expand, we have 4x power 5 minus 4x cubed. Okay, always be careful with bracket. Bawah jangan usik apa-apa, biarkan sahaja. So remember, ini masuk dalam akan jadi negatif, positif. So basically kita ada 2x minus 4x5 plus 4x cubed. Okay, so cari pasangan dia 2 dengan minus 4, we have negative 2x5 plus 4x cubed plus 2x over x4 plus 1 square. Okay, so simplifykan atas tu boleh keluarkan. Okay, negative 2 dan juga x. Jangan bahagi Negative 2x di luar, so here will be x power 4. Here will be minus 2 x square. Betul ke? Minus 2x square. Here will be 1 over x4 plus 1 square. Betul? Betul tak? Ada yang salah? Macam okay. Okay. Alright. So kenapa saya mesti nak kena keluarkan? Sebenarnya jawapan dekat sini dah boleh diterima dah. Okay, yang ni pun betul. Yang ni pun betul juga. Okay, yang ni mesti dah belum lagi. Okay, yang ni baru benda yang sama. Janganlah tinggalkan. Kita tak tinggal jawapan akhir kita 1 tambah 1 kan. Okay, so janganlah tinggal 2x5 minus 4x5. Okay, so ini dah betul dah sebenarnya. Tapi kenapa saya simplifykan lagi? Keluarkan ni just in case kalau di denominator kita ada x. Okay, so we can still simplifykan, cancel out something. Okay, so that is how you do your quotient rule. Cari U, cari V, cari U prime, cari V prime, masuk dalam formula and the rest is just mathematics. Okay, basic mathematics. Okay, so last one, soalan B. So
U is 3 minus, saya nak terus tukar jadi X negative 1. V is X plus 5. U equals to, differentiate 0, differentiate 3 dapat 0. So here will be negative 1 pindah depan jadi positive 1. Power tolak 1 jadi negative 2. V prime is 1. So F prime X equals to V U prime minus U V prime over V square. Okay, jangan salah ambil. Itu je lah sebenarnya quotient rule kamu. Okay, the rest is basic mathematics kamu. Macam mana kamu nak simplifykan dia? So here we have X. Sini power 1, sini power negative 2. Power kita tambah. 1 tambah negative 2, 1 tolak 2. So jadi negative 1. 5x negative 2 minus 3 plus x negative 1. Okay, plus minus minus. Tolonglah saya tak nak kamu buat kesalahan yang terlupa expand masuk dalam. Sayang sebenarnya. Okay, sangat-sangatlah sayang. X plus 5 square. Okay, so macam mana nak simplifykan ini? Kita satukan dulu. Apa yang boleh kita satukan, kita satukan. X negative 1 dengan X negative 1. Okay, akan dapat 0. Dapat 2. Okay, 1, so akan dapat 2 lah. So 2x power negative 1 plus 5 negative 2 minus 3. Dan biasanya soalan quotient rule ni banyak juga yang disuruh show kan. Okay, so sebenarnya jawapan ni dah betul dah. Jawapan ni dah betul dah. Tapi bila when the question asks you to give your answer in the most simplified form ataupun dia suruh show kan, kamu kena show kan lah. So how are we going to simplify this question? So ini fraction, kita jadikan dia fraction balik. Okay, so we have 2 over x plus 5 over x square minus 3 over x plus 5 square. Whenever we see fraction, addition ataupun subtraction of fraction dalam kepala kita ialah terus samakan denominator. Okay, so kita samakanlah denominator yang atas, yang bawah jangan usik. So kita ada multiply everything with x squared. Okay, denominator kita yang atas akan jadi x squared. Okay, sebab yang paling tinggi sekarang ialah x squared. So semua darab dengan 2x squared. So 2 over x multiplied by x squared, we have 2x. Here we have 5. Here we have 3x squared. Over y, our current denominator, x plus 5 squared. Okay, so konsep dia dekat sini, fraction over dengan something. So kita ada, nak tulis ni, sini je lah. Kita ada A over B over C. Okay, banyak sangat fraction, kita tak suka fraction. Okay, kita naikkan atas dia. So this is A over B, naikkan atas, multiply, terbalikkan. Okay, 1 over C. So that will be A over B, C. So final answer is 2x, muat dah pula. 2x plus 5 minus 3x square over x square x plus 5 square. Okay, so that is your final answer. Okay, saya cakap jawapan dekat sini dah betul dah. Tapi kamu kena tengok markah juga. Contohlah dia bagi markah 8, 7. Banyak sangat pula 7. 6 lah contohnya. Okay, satu markah mungkin kat sini, 2 markah. Dekat sini baru 3 markah. Okay, so markah yang lebih tu dia nak bagi kat mana? Mungkin dia nak dalam jawapan yang paling simplified. Okay, but to be safe, just give your answer in the most simplified form. Okay, yang penting kena betul lah, jangan salah pula masukkan nilai. Jangan salah pula simplifykan. Okay? Are you guys okay? Boleh? Faham ke? Faham, Miss. Boleh, Miss. Faham, Miss. Boleh, Miss. So,
That's it. Sepanjang kita belajar, this is the most important thing lah sebenarnya, product rule, quotient rule. Sebab apa? Sebab dia banyak kaitan dengan chapter-chapter yang kita akan belajar seterusnya untuk next semester lah. Okay. So make sure you understand betul-betul product rule dengan quotient rule terutama sekali lah, dan juga basic rule kita tadi. Okay. So kita just one step closer to solve this question here. Okay, ingat ini kita punya at the end of this semester, pula, at the end of this chapter, ini kita punya aim kita nak solvekan. Okay, satu step closer lagi untuk sampai dekat sana. So that's it untuk hari ini. So untuk second tutorial, jangan lupa this is your question untuk your pencara muda punya soalan. First tutorial saya dah bagi. Ada soalan? Tak ada soalan? Tiada. Okay, tak ada soalan. That's all for today. Thank you class. See you guys later. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.